वेलकम टू एवरीबॉडी। पूर्व भिडियो पढ़ी आम शोषण संबंध किसी इंपोर्टाट टिप्स। तो आज पढ़ा शोषणर विशेषत्व, ता सहित आम पढ़ा ग्लाइकोलिसिस क्या कहुए एवं क्रेब्स साइकिल बा साइट्रिक अम्ल साइकिल कौन आम निश्चित पढ़ा। चलतु स्टार्ट करवा। तापर गोटे कथा आपने लिंक टाक अधिक सेयार करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करके बेल आइकन चिपिदेवे। आम एकलव्य बैच आम कहीपर स्टार्ट हो जाऊँगी, तो समस्ते जॉइन करूँ और कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स आप पाइबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलते स्टार्ट करवा। शोषणर विशेषत्व कौन देख, शोषण जाचे तो तार विशेषत्व कौन ना, शोषणर प्रथम पर्यायर तुम जाच फास्ट पर्यायर कौन हुए, जो कार्बन अच्छी अंगारक विशिष्ट जो ग्लुकोज अणु अच्छी है ना, अंगारक कार्बन तो जो जाच ग्लुकोजर संकेत निश्चिंत बुझीपार कमेंट कर। किंतु प्रथम पर्यायर कौन हुए शोषण गोटे कमन थाए 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज अणु भांगिकी दुईटी तीन अंगारक विशिष्ट कौन हुए ना पायरुवेट बा पायरुविक अम्ल बा पायरुविक एसिड रे परिणत हुए, अणुरे परिणत होता है। बुझेगा? ठीक अच्छे। तो पायरुविक अम्ल कौन हम ना अणुरे परिणत होठे ना पायरुविक एसिड बा पायरुविक अणुरे। तापर कौन हम ना ए ग्लुकोज अणु भांगी कहुए ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या कहुए ना, आउ थे नोट कर तुम मैंने लिख ना, ग्लुकोज अणु भांगिकी दुई कौन हम ग्लुकोज अणु दुईटी तीन अंगारक विशिष्ट पायरुविक अम्ल परिणत हुए। ए ग्लुकोज अणु भांगी ग्लाइकोलिसिस कहुए। पे लिसिस मैंने कौन ये लिसिस लिखाई लिसिस तो भांगा ग्लाइको मैंने ग्लुकोज भांगुची, जो लाइसिस लिखा था मैंने भांगी मैंने ग्लुकोज भांगुची तेम कहुच्छी ग्लाइकोलिसिस। क्लीयर? एस तम लिखि दियो। एवं आउ गोटे सब इम्पोर्टाट कथा हूँ, जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कौटी हम ना कोष जीवक तुम्हें देखिए सेल मनकर यहाँ ये न्यूक्लियस रहा राइट। तो साइटोप्लाज्म क्या कहवा देख पे ये जो पोर्शन रहा या कहवा आम साइटोप्लाज्म बा आम कहवा कोष जीवक। ये कोष जीवक कौन हुए ना ग्लाइकोलिसिस ग्लुकोज भांगे। ठीक अच्छे। तापर क्रेब्स साइकिल हम यहाँ कौट हम ना माइटोकॉन्ड्रिया भितर हम पर पढ़ा आम। ठीक अच्छे। तो मन रहा ग्लाइकोलिसिस मैंने ग्लुकोज भांगा और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्योंटी होता है ना कोष जीवक होता है बा साइटोप्लाज्म होता है। चलते स्टार्ट करा। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त अम्लजान अभाव पायरुवेट रु इथानल बा सुरासार और अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हुए। ता प्रथम स्टेप गला पायरुविक एसिड होगला। ठीक अच्छे। ताको हम ग्लाइकोलिसिस कहले। तापर स्टेप्रे कौन हम ना, जदि अम्लजान अभाव अच्छी कौन करे तो किए कर ना ईस्ट कौन करे ना दरकार नहीं ऑक्सीजन अम्लजान दरकार नहीं से कौन करना पायरुवेट रु इथानल बा सुरासार और अंगारकाम्ल गैस को सृष्टि करे। साधारणतः ईस्ट रे यही प्रक्रिया होता है। यह वायु उपजीवी शोषण तुम जान पूर्व शोषण दुई प्रकार वायु उपजीवी शोषण वायु उपजीवी शोषण। तो जेहेतु यह अम्लजान अभाव है कहते वायु उपजीवी शोषण और यह आम कह सुरासार किरण, यहाँ सुरासार किरण बा आल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहुए। क्लीयर? यहाँ वायु उपजीवी शोषण बा आ कौन कहीपर यहाँ वायु उपजीवी शोषण बा यहाँ सुरासार किरण कह। राइट। देन जी परवर्ती लाइन को परवर्ती पॉइंट देख, जदि अम्लजान उपस्थित रोचे गोटे पायरुवेट अणु अंगारकाम्ल सृष्टि होता है। मन रख, जदि अम्लजान उपस्थित गोटे पायरुवेट अणु अंगारकाम्ल अणु सृष्टि होता है सहित जल और शक्ति मत निर्गत हुए। एथिरे सुरासार किरण ठारू अधिक शक्ति उत्पन्न हुए। बहुत मन रख। ठीक अच्छे। तो अम्लजान उपस्थित जो प्रक्रिया होता है जो शक्ति बाहरी है सुरासार ठारू निश्चित अधिक शक्ति मिलती है। राइट। देन जी 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट देख पिला माने बेले बेले आमर पेशीकोष जो अच्छी जो मसल सेल है जो मसल सेल पेशीकोष अच्छे अम्लजान अभाव में पायरुवेट अणुटी भांगी लैक्टिक अम्ल परिणत हुए। आ मन रखिए लैक्टिक अम्ल हूँ कौन 3 अंगारक विशिष्ट। यहाँ को लैक्टिक अम्ल किरण कहुए। कौन कहे यहाँ लैक्टिक अम्ल किरण कहुए। कहीं किरण कहीं कहला जेहेतु वायुर अनुपस्थित हो तो एथिरे पेशी हठात शक्त हो जाए सह बाकुला बा
କ୍ରାମ୍ପ ହୁଏ। ବେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ମାରିଦେବ ଜିମ୍ରେ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ନୁହଁ। ତ ବାକୁଲା, ତ ଏଥିରେ ପେଶୀ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବାକୁଲା ବା କ୍ରାମ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ 3, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ATP ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବା କେତୋଟି? 38ଟି ATP ଅଣୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀରେ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେତେଟା ମିଳିଥାଏ? ମାତ୍ର 2ଟି। ମନେ ରହିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିବ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ATP ମିଳେ? 38ଟି। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ATP ମିଳେ? 2ଟି। କ୍ଲିଅର? ତ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ATP ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୁଏ। ଏହି ATP ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାହାକୁ ଆମକୁ ଶରୀରକୁ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ହେଲା? ତ ATP କ'ଣ କରିବ? ନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଣୁରେ ଶକ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ରହି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। କ୍ଲିଅର? ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ATPରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସବୁ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲା? ତାପରେ ପଢ଼ିବା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରାକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ରଖ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ସେଥିରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରାକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରି ଏହାର କୌଶଳ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କିଏ? ନା ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ମନେ ରହିଲା? କିଏ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଆମେ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର। କ'ଣ କହିବା? କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ବୋଲି ବା କ୍ରେବ୍ସ ସାଇକେଲ କୁହାଯାଉଛି। 1953 ମସିହାରେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା। 1953 ମସିହାରେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଢ଼ିବା, 3 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିବେ। 3 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିଥିବ, ହେଲା, ବା 2 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିଥିବ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 2, ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବା ATP ଅଣୁ ମିଳିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2, ଏଥିରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ବା 2ଟି ATP ଅଣୁ ମିଳିଥାଏ। 3, ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଇଥାନଲ, ସୁରାସାର ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷରେ ବିପାଚକର ଉପସ୍ଥିତି ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ, ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷର ବିପାଚକର ଉପସ୍ଥିତି ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ କିପରି ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର 10th କ୍ଲାସ୍ର ବା 9th କ୍ଲାସ୍ର ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ डाउट क्लियर करके फेस टू फेस लाइव वीडियो पढ़ पार लाइव पढ़ पार। अब ऑनलाइन कोचिंग जॉइन कर। थैंक यू। जय हिंद।